Beli. Beli itu. Mawar, ya. Ya, oke. Iya, 2. Berapa? Oh ya, ulang. Beli. Oh ini bunga mawar. Terus ya 2. Berapa? Berapa dihitung dulu. Oke. Makasih, dadah. Oh, di open dulu. Iya. Kuenya di open dulu. Udah matang belum? Udah matang. Masak apa, Bu? Oh, udah matang. Oh iya, bener udah matang. Oke.